Ayaw nyo mag-steal kay X14? Sure kayo? O, Madam Elite Andoy. This is yours. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Additional 104. Steal. Automatic yours na. Okay, A43. Large XL, everyone. Okay, 299. Look at the details and the quality, mga madam. Tingnan nyo naman. Okay, this is for only 299. A43. A43 medium hanggang XL kasha. Ganda nito, oh. Sige, madam. Oh, brand new with tag, ha. Brand new with tag. Ganda nito. Hoy, sino ka dyan? Ang ganda, bagong-bago, mga madam. Ang ganda, medium to large. Ang ganda, medium to large, 299. Ganda, bagong-bago. Okay, medium to large. Carry nga siya, semi-XL. Pamain dito, X06. 299 X06. X06. Yes, meron tayo. Medium to large, X06. X06. This is brand new. Uy, si A13 ayaw nyo? Ang ganda nun, A13. Ay ko. Wala kang A13. Ganda nun, ah. X06 ha, almost brand new siya. Ito, imay nyo to, napakaganda nito, oh. Brand new with tag pa na na tweed, ganda. Working yung kanyang buttons. X34, 250. X34, ganda nito. Madam, Imelin. Size mo po lang. ng PM ni admin. Pa-DP po. Madam, mag-down payment kayo, mga madam. Po ako. Yes, nagpo-pull out si admin, mga madam. X34, small, medium. Hindi, small lang siya. Okay, kapal ng pagka-tweed niya, oh, tweed coat. X40. X06, meron ka? Yours na po si X06, Madam Marie for still. Kaya sas pa, Madam Marie. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang kapal nito, oh. Unicorn Rex, ganda. Ang kapal, ganda pa ng details, oh. Bagong-bago pa siya. 299 to, di ba? Ganda. Ganda nito, madam. Ano X34 mo, Day? X34 ka? Oh, madam. Yours na si X34 for still, Madam Elite Andoy. PSS po. 1, 2, 3, 1, 2, 250 3, lang. 1, 2, 3. Na-steal na? Oo. Ah, okay. 250 yan. Additional ko lang. Ah, madam. Ganda. Yes, ito unisex, oh. Oh, medium large. Medium large, 299. X02. X02, 299. X02, 299. X02. Check ko, madam. Ano daw? Kamay na? Dani? Uy, imay nyo to. Ngayon? Ayan, oh. Cesarani yung brand. Pure linen coat. Ganda. Pure linen coat, ha? Ganda nito. Uy, sino ka dyan? Okay, pure linen coat, ha? Pure linen coat, large XL. Large XL. X25. Okay, X25. Large XL, X25. Large XL, X25. Ganda. Okay, large XL, from medium din kasha din, ha? Pure linen, X25, X25. Okay, X25. Madam, ayaw niyong imain yung dalawa kong na-flex. Ang ganda nun, promise. X25. Madam Elite Andoy, imain mo to, napakaganda nito, oh. Size small lang siya.
Napakaganda nito. Tingnan niyo yung tela. Okay, code dito ng A69. A69, size small. Size small medium. Okay, A69. A69. Ganda nito, oh, madam. Walang magsi-steal for X25. Okay, A69. A69, size small. Ganda niya, oh. Yes, meron popper. Isingit ko to, madam. Wala magsi-steal doon kay X25. Sure kayo? Anyone? Steal nyo na. Steal nyo na sa X25. Ang dami nag-mine kay X25. Yes, meron. Madami tayong small. Na-steal na ni Madam Malit, Endoy. Madam, this is yours. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, and 3. X25, mine. May first miner kay X25. X25. Ayun yun. There's na rin po si X25 for steel, madam. Ito. Okay. X25. Pabot niya akong hanger din. Madam Melit. Andoy. Pesos po, Madam Dalawa Melit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ano pa steal Kano ko? to?